كان عمري 16 سنة لما جوزوني إياه وما بعرفه. قلت إنه رح حبه لأنه طويل وقوي. يعني إذا ما عندك ولا سبب تضرب كرماله مرتك، هي بتلاقي لك السبب. كان عمري 16 سنة أول مرة ضربني لأنه نسيت أشتري بصل. For the International Day for Women's Rights, Lebanese women have taken to the streets. They have come to tell a banal yet tragic story. Their story. كان عمري 23 سنة لما أكد لي القاضي إنه ما رح شوف ولادي إذا طلبت يطلقني. قتلني. كان عمري 27 سنة لما متت. Like in many Arab countries, they are demanding the vote of the law to protect women from violence of which they are the victims. Dans les 2 derniers mois, il y a eu 4 à 5 femmes qui ont été tuées. Pas plus tard qu'hier, il y a un frère qui a égorgé sa sœur au couteau. Et la violence domestique reflète tout un système de violence que nous subissons tous les jours dans notre pays. Et c'est les hommes qui ont la loi, c'est les hommes qui sont au pouvoir. Et ça va de soi que les femmes sont celles qui subissent et ce pouvoir, et leurs lois, et leurs désirs, et leur violence. The people want, a slogan that appeared 3 years previously during the Arab Spring. In Tunis, women were in the front line demanding the downfall of the dictatorship. And then a few months later, the election of the Islamist party Ennahda was to once again have thousands of them in the streets. وبعد 56 سنة من حقوق المرأة جاء هذا الحزب ليشكك في حقوقنا ولن نسمح له. In Cairo, during the Egyptian Revolution, the women are also there. But during the demonstrations against the ruling power, they are the target of systematic attacks and sexual assaults. While the people of the Arab world rise up in the name of freedom, the rights and status of women unleash vehemence and political clashes more than ever. And yet, 50 years ago, women's freedom and emancipation already seemed a sure destiny for Arab women. While their country became independent, some women, such as Egyptian actresses and dancers, proudly showed off their free and sensual bodies. And the political leaders of the time, the liberators of the people, declared they also wanted to liberate women. 50 years on, however, Arab women are having to fight more than ever to conquer or defend the rights they so dearly acquired. And their condition has not improved, at least very little. What happened? How will Arab women manage to shake up these societies so closed by sexism and the patriarchy? This film recounts their struggle and their history. Tunisia is one of the countries where Arab feminism, over a century old, is the most solidly entrenched. Sharifa is one of the pioneers of Tunisian feminism. At the Jalaz Cemetery in Tunis, she is taking her daughter and granddaughter to the grave of the person who inspired her, the free thinker Tahar Haddad, who died in 1935. طاهر حديد هو من الراجل يطلب حق المرأة، حق المرأة باش تدخل في الحياة نتاع البلاد والحياة السياسية وتقرا وتثقف وطلب لها معناها طلب حقوقها اللي كانت في الظلم والاستبداد. المرأة ما تخرج من دارها، من دار بوها الا دار راجلها ومن دار راجلها اللي جابينها هكا يقولوا. بل طاهر الحديد تفكروا فيه، ولو شباب انتم مازلتوا تفكروا هذا هو اللي بداكم، هو اللي عطاكم حرية المرأة وبداها مش من اول القرن. خاطر قبل كانت المرأة تطلق من غير محكمة، من غير ما يمشي راجل يكون قاعد ما عجبتوش المرأة ولا ما يمشي للشاهد عدل تلقى عنده حانوت بالحومة يقول باش نطلق، ياخذ الدفتر نتاعو طلق ويجيب لها الطلقة نتاعو ويقولها بلا ماء. عبارة كاينة ما عنده ولاد
مرة فسكتها هذيك كيف تمشي كيفاش حالتها تولي تمشي يضربوها ولا يبوها يخدم على الصغيرات. Tahar Haddad embodies Tunisian feminism. In 1929, this nationalist activist wrote a revolutionary book, Are Women in Islamic Law and Society? Le devoir nous appelle d'une manière pressante à agir pour l'amélioration de la condition de la femme que lui avait imposé l'âge des ténèbres. Nous devons la considérer comme un membre actif dans la société, comme la compagne de l'homme et son égale. According to Tahar Haddad, the liberation of the country then occupied by the French colonizer also means the liberation of women. And this former theology student also maintained that Islam does not oppose this. Tahar Haddad dit que ce n'est pas le divin qui est responsable de la sujétion des femmes, mais c'est les rapports sociaux, c'est la société, c'est ce qui se passe au niveau culturel qui en est responsable. Et donc, en conséquence, il a proposé donc, que la polygamie soit abolie, que le voile soit aboli, que la répudiation soit abolie. Although supported by an intellectual and reformist elite, Tahar Haddad is fiercely attacked by the conservatives and those upholding the religious tradition. Il a été violemment agressé par tous les ulama de la Zitouna, considérant que le livre de Tahar Haddad ne visait pas la libération des femmes, mais il voulait ruiner la aqida, c'est-à-dire la foi des musulmans. Pourquoi? Quand on essaie de comprendre pourquoi il pense que c'est ça, parce que finalement ce statut des femmes faisait une décentralité de la foi musulmane. Toucher à la polygamie, c'est se mettre dans l'espace de la mécréance. Toucher au problème du voile, c'est se mettre dans l'espace de la mécréance. So from the very beginning, religious law and its interpretation have been at the heart of the feminist and modernist struggle. The Egyptian Kazim Amin, in his book The Liberation of Women, published in 1899, even criticizes one of the most powerful symbols of tradition, the veil. Imposer le voile à la femme est la plus dure et la plus horrible forme d'esclavage. C'est quand même étonnant. Pourquoi ne demande-t-on pas aux hommes de porter le voile ou de dérober leur visage au regard des femmes s'ils craignent de les séduire? La volonté masculine serait-elle inférieure à celle de la femme? Like the Tunisian Tahar Haddad, the Egyptian Kazim Amin is not looking to oppose Islam itself, only the traditional interpretation of it. By advocating women's liberation, he is above all standing up against the decline of his country and moving towards modernity. On voit ces revendications apparaître, se développer essentiellement dans quelques pays, c'est-à-dire en Égypte essentiellement, mais également en Syrie-Liban et en Tunisie. Vous avez eu tout ce qu'on a appelé une pensée réformiste, moderniste, qui pensait que pour moderniser le monde arabe, il était nécessaire de moderniser sa société et qu'il fallait en matière de femmes, et qu'il fallait non pas s'inspirer totalement de l'Occident, bien sûr, puisque le rapport aux religieux n'a jamais été le même dans le monde arabe et dans l'Occident moderne, disons dans l'Occident de la modernité, mais qu'il fallait prendre certaines valeurs, certains principes qui n'avaient pas peur, ce mouvement réformiste n'avait pas peur de dire sur ce point-là, on peut s'inspirer de l'Occident. Parce qu'à partir du moment où ces penseurs réformistes ont pris conscience de la nécessité de réformer l'islam, de moderniser leur société, la question de la femme s'est automatiquement posée à eux. While these men elaborate the first feminist theories, it is nonetheless women who are going to shake up the tradition forever. The Egyptian Huda Sharawi could be considered the first Arab feminist. In 1923, returning from a feminist congress in Europe, she breaks a taboo. As she gets off the train at Cairo station, she lifts her veil in public and shows her face.
Among all the disapproval, a crowd of women spontaneously begins to applaud. تنحية السفساري هو معناها رمز باش تنحي باش تخرج من الوضع اللي فيها وتولي امرأة من جد عندها حقوق وعندها واجبات وتولي معناها امرأة معناها عندها دور في المجتمع ودور نضالي. Huda Sharawi creates the Egyptian Feminist Union. She fights for women's independence, political and social equality with men, and the cooperation between Arab and European feminists. Her gesture sparks a chain reaction by women in Egypt and far beyond its boundaries. In 1924, the Tunisian Manoubia Wertani removes her veil too, followed in 1929 by Habiba Menshari. Their battle against the veil and polygamy inspires the fight of all the Tunisian feminists like Sherifa, who joins the Union of Tunisian Women in the 1940s. وديما احنا كيف الاجتماعات نتاع الاتحاد النسائي ندافعوا على المرأة اللي تطلق من غير محكمة يمشوا يدقوا على الديار، وقت يدقوا على دار عندنا اجتماع باش نعطيو المرأة نكلموها باش تجي الاجتماع، يخرج لنا راجلها تحب شنو تحب؟ هيا برا شدوا دياركم، برا مشوا شدوا دياركم يزيو. يا ولدي اسمع احنا نكافحوا ضد الاستعمار الفرنسي، قولي باش تخرج انت فرنسا، انت باش تخرج فرنسا، برا شد دارك وشد ومشي عمل عقلك يا مرأة. The Union of Tunisian Women, created in 1944 and close to the Communist Party, grouped together activists from different communities, French women of Tunisia, as well as Muslim or Jewish Tunisian women. At that period, they saw the fight for women's rights as a prolongation of another battle, one that leads a whole colonized population to the liberation of its country. In 1956, Tunisia is independent. Habib Bourguiba, the first president of the Tunisian Republic, becomes the architect of women's liberation. He institutes the Code of Personal Status, where polygamy and repudiation are outlawed, judicial divorce is established, and the minimum age for marriage is fixed at 17. He took advantage of this moment of national consensus, independence, to enact these reforms, even managing to sway the religious authorities of the time. In this way, Bourguiba turns into law the ideas defended by the Tunisian feminists since Tahar Haddad. He is convinced that his country can only become a true modern state with the emancipation of women. Au-dessous des hommes qui étaient victimes du régime colonial, il y avait les femmes qui étaient victimes au second degré d'une situation épouvantable et qui provient de vieilles habitudes, de traditions ayant un caractère sacré, un aspect religieux, qui a fait que les femmes elles-mêmes étaient résignées à leur sort. Symbolically, Bourguiba lifts the traditional veil of this woman in public. En enlevant aujourd'hui leur voile, ce qu'il appelle ce misérable chiffon, le chef de l'État rappelle que la femme tunisienne est, en droit du moins, égale de l'homme. Although he does not establish total equality, this state feminism, tinged with paternalism, is going to deeply transform the lives of Tunisian women. State schooling becomes free for all, and co-education is the norm. Women enter the job market. Another Tunisian exception, family planning, including birth control, is set up. Le planning a ses équipes mobiles qui vont de village en village pour les examens nécessaires, les interventions lorsqu'elles sont jugées justifiées. Au début, il y avait la pilule. Comme elle coûte fort cher, on a opté pour le stérilet en plastique que la population tout entière et avec enthousiasme a instantanément baptisé le Scooby-Doo. Abortion is made legal in 1973 for all Tunisian women, unconditionally. In Tunisia, real state feminism appears,
and will remain an exception within the Arab world. In the majority of the other countries, independence will, on the contrary, marginalize the feminist fight. Egypt, political and cultural beacon of the Arab world, has been led by Colonel Gamal Abdel Nasser since 1956. Egypt gave the rest of the world a whole new image of femininity, and sometimes it was spectacular. As with the famous actress and dancer Samia Gamal, the star of the renowned Egyptian musicals, exported throughout all the Arab countries. Le centre névralgique du cinéma se trouvait en Égypte. C'était le Hollywood sur le Nil. Bare-bodied, seductive, and femme fatale, the movie stars transform the image of the Arab woman. They are the modern heroines who also bring an ancestral art back into fashion, dancing. Les danseuses, pour moi, représentaient la liberté. C'est au-delà d'un pays. C'était vraiment le symbole du pouvoir de la femme. And it was a woman who literally incarnated Nasser's Egypt thanks to her voice, the singer Kalsoum. Even more famous than Nasser, with whom she was close, Kalsoum sings of love and passion and manages through her art to create a powerful link between all the inhabitants of the Arab countries. The liberation of Egyptian women is not just a fantasy of the cinema or music hall. Under Nasser's regime, they obtained the right to vote. Young female city dwellers have access to education in public areas. Women also enter the job market. They abandoned the veil, and mentalities, especially male-female relationships, seem to have evolved. But the conservatives remain very powerful in the country and use all their influence to make sure certain reforms are limited, especially concerning marriage. Et je crois aussi que maintenant les femmes ont le droit de divorcer aussi. Oui, il y a eu une nouvelle loi depuis un mois disant que si l'homme se mariait avec une seconde femme, sa femme a le droit de demander le divorce. Et elle l'obtiendra. Parce que la polygamie existe toujours. Oui, parce que ça c'est la religion. Women's liberation is especially criticized by the Muslim Brotherhood, a powerful Islamist movement created in Egypt in 1928. One of its representatives, Sayed Khattab, denounces. Cette liberté bestiale qu'on nomme la mixité, ce marché d'esclaves nommé émancipation de la femme. The Muslim Brotherhood is the main opponent of Nasser's regime that calls itself revolutionary socialism. Their disagreement lies in particular with the status of women, as this speech in 1966 shows. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. المرأة ما تشتغلش. أنا في رأيي إن المرأة حينما تعمل نحن نحميها. طلب حاجات بقى بعد كده بنقفل السينما وبنقفل المسارح بنخليها ضلمة خالص يعني. Despite this offensive speech, Nasser is going to have to do what he can with his country, mostly rural and conservative.
and the reforms he makes for Egyptian women will still remain very much inferior compared to those taken on by the Tunisian Bourguiba. In 1965, the two presidents meet. One of the people with them had this anecdote to tell. Nasser lui aurait dit « C'est très bien ce que vous avez fait en Tunisie pour les femmes, c'est bravo. Bravo. » Et Bourguiba, qui était un homme très pragmatique, dit « Vous n'avez qu'à faire la même chose. Qui vous empêche? Vous êtes tout puissant dans ce pays, vous êtes bien aimé, vous êtes le zaïm, etc. » Et Nasser lui aurait répondu « Je ne peux pas. » Voilà. Donc, est-ce qu'il ne pouvait pas? Est-ce que c'était un manque d'audace? Est-ce qu'il ne pensait ne pas avoir? Mais en tout cas, effectivement, le régime socialiste nassérien égyptien, eh bien, n'a pas fondamentalement changé la condition féminine en Égypte. Nasser's authoritarian regime also has a big dream: Arab unification. Other countries like Syria and Iraq share this ideology of pan-Arabism. As with Nasser in Egypt, these dictatorial regimes assert their desire to emancipate women without actually changing their status long-term. L'Irak, la Syrie et même l'Égypte, ce sont des pays qui sont très imprégnés par l'idéologie pan-arabe. Et cette idéologie reste quand même, est restée quand même très liée à l'islamité. Même si ce sont des pays qui se disent laïques, qui ont été par moments laïques, la société reste quand même très islamisée. Et la laïcité de l'État n'a pas tellement imprégné les profondeurs de la société. As well as the weight of conservatism and religion, the condition of Arab women is also going to come up against a paradox. That of Western colonialism, which, while subjugating the people, claimed it wanted to liberate women. In Algeria, while the War of Independence is raging, the women are at the center of a propaganda struggle, which opposes the nationalist movement and the French colonizer. En se dévoilant pour la première fois en public lors des manifestations du 13 mai 58, ces femmes ont étonné l'islam et provoqué en fait la libération de 4 millions de Françaises musulmanes. Jusqu'à cette date, la femme algérienne n'était qu'une prisonnière, dont aucun étranger ne devait voir le visage dès qu'elle avait atteint l'âge de 12 ans et à qui il était interdit de choisir son mari. Les colonisateurs se sont toujours attachés à trouver des justifications morales, presque, je dirais, à leur entreprise coloniale. Et donc, un des moyens de montrer l'arriération arabe était, regardez comment ils traitent leurs femmes. Ils sont polygames, ils les enferment, ils les maltraitent, etc. Faced with this propaganda, Algerian nationalists highlight the image of the traditional woman that has become the symbol of the Algerian identity. On a chargé les femmes de porter le signe identitaire de leur société. Et à l'époque, le signe identitaire de la société, c'était le voile, c'était la position sociale ou sociétale traditionnelle des femmes. Il ne fallait surtout pas y toucher parce que c'était faire le jeu du colonisateur. Alongside the traditional woman, the nationalists put to the fore these women fighters, giving up their lives for their country's freedom, just like men, in the typical imagery of revolutionary socialism. Yet this equality is only superficial. On a pris quelques modèles de combattantes torturées, violées, etc. par les Français pendant l'occupation. Et on en a fait des espèces d'icônes. Et on a dit, voilà, vous voyez, tous les honneurs qu'on est disposé à donner à la femme, bon, maintenant, vous vous calmez un peu. Durant la période des luttes de libération nationale, les revendications proprement féministes ont été plus ou moins mises entre parenthèses, et les femmes se disant aussi, mais quand on aura l'indépendance, on sera libre. L'indépendance va forcément nous apporter la liberté. Elles y ont cru. But the hopes of Algerian women were going to be sorely crushed. The euphoria of independence has barely subsided when anger makes them take to the streets. It is 3 years since the creation of the Algerian Republic, and they are 10,000 out on the streets of Algiers calling for their emancipation. Nos leaders, pères de la nation, sauveurs du pays,
sont portés en triomphe par les foules au moment des indépendances, ils ont très bien compris que la meilleure manière d'exercer un contrôle social, c'est d'abord de prendre en main cette religion, et ils l'ont prise en main, en nommant les imams, etc., etc. Et deuxièmement, ils ont très bien compris qu'en laissant aux hommes le pouvoir sur les femmes, eh bien, ils ne leur demanderaient rien d'autre. In 1968, the former FLN activist Fadela Mrabet condemns in a book this downward slide of the party in power, about to adopt a family code that is to be totally retrograde for women. Pourquoi vous avez écrit ces livres? Eh bien, pour dire la situation scandaleuse qui est faite à la femme dans un pays qui se dit socialiste. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais majeure, qu'elle est toujours mineure. Elle est d'abord sous la domination du père ou bien du frère, et puis ensuite, le père ou le frère la confie ou bien la lègue à son mari. Il y a quand même eu pas mal de militantes FLN qui ont fait les maquis. Oui, bien sûr, mais au fond, dans les maquis, les femmes algériennes ont été de simples exécutantes. Elles ont été utilisées, et puis, une fois la guerre terminée, on leur a dit « c'est très bien, vous avez fait votre devoir, maintenant la petite récréation est terminée, vous allez reprendre votre place traditionnelle ». With independence, despite the promises of the politicians at that time, the situation of Arab women had finally evolved very little. And from 1967 onwards, several geopolitical events are going to change the Arab world dramatically and bring a serious blow to this timid progress. 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. The 1967 war marks the brutal defeat of the Arab armies by Israel, in particular Nasser's Egypt. This debacle spreads a blast wave throughout Arab public opinion, overturning the political balance of power to the advantage of the religious leaders and conservatives. 67, ce n'est pas la défaite des Arabes, mais de la modernité. C'était la défaite des forces modernisantes et la légitimité de l'arrivée au pouvoir des forces conservatrices. Ni Nasser, ni les modernisateurs n'étaient démocratiques. C'était comment dirais-je, des modernités autoritaires. Mais ces modernités autoritaires n'étaient pas attaquables sur leur aspect autoritaire, si vous ne vouliez pas aller en tôle. Donc les forces conservatrices, à partir de 1967, les ont attaqués sur le mode de vie et du coup sur le statut que les femmes ont pu accomplir et que les films égyptiens, notamment des années 50 et 60, avec les femmes et les hommes qui s'embrassent. L'histoire, c'est de renverser quelque chose de profond qui a cru prendre sa revanche dans la défaite de 67, où les régimes les plus modernisateurs, notamment en Égypte et en Syrie, ont été défaits brutalement par un État qui a été créé sur la base religieuse, à savoir Israël. C'était ça leur légitimation. Donc toutes les forces conservatrices ont considéré que c'était la main de Dieu, qui punissait les Arabes pour avoir trahi leur propre foi. The oil crisis of the 1970s highlights another major change in the balance of the Middle East. With the oil windfall, the economic and geopolitical power moves from Egypt to the Arab Peninsula. Saudi Arabia, that has remained up until now totally on the margins of modernity, now develops at a frantic pace. In this traditionalist country, home to Islam's holy places, this economic boom only creates a superficial modernity. Anxious that the way of life will become westernized, the Saudi society tightens up on values, restricting the condition of women even more. En fait, le pétrole a été un des ennemis des femmes. La rente pétrolière a participé à, comment dirais-je,
créer une société hyper monétaire, ultra moderne dans son hyper monétarité, mais en même temps beaucoup plus conservatrice en ce qui concerne les femmes. Leur statut a régressé, alors que le reste de l'économie et de la société sont modernisés. Today, the Saudis are the only women in the Arab world who are forbidden to drive. For several years, women activists have been fighting for this right, and despite the risk of sanctions, some get behind the wheel. In this theocratic kingdom, no law can be announced without an agreement from the religious authorities. لا يوجد في شريعتنا الغراء ما يمنع من قيادة المرأة أو يؤيدها، وإنما مبنى ذلك على المفاسد والمصالح. من أجل ذلك رأى العلماء الكرام أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Qu'est-ce que pour un pays comme l'Arabie Saoudite qu'une femme ne puisse pas prendre la voiture? Ça veut dire sans doute la nécessité d'importer un demi-million de chauffeurs pakistanais. Je veux dire que l'homme aussi paye la non-émancipation de la femme. C'est cet aspect-là qu'on n'a pas mis en lumière. C'est que quand on émancipe les femmes, ce n'est pas pour leur faire plaisir, ou pas uniquement pour leur faire plaisir, mais c'est également pour donner un coup de main à l'ensemble de la société. The Gulf countries rapidly use their financial power to try and export their social model to other Arab countries. نتيجة الضغط الحياة المعيشية ووجود البترول في دول الخليج، هاجر ملايين من المصريين من الطبقة الدنيا الغير متعلمة معظمهم، وسافروا إلى دول الخليج وبالذات في السعودية. هناك انبهروا بالحالة الثراء التي فيها هذه الدول. هم بيعتبروا أن الإسلام ده مهبط الإسلام، وبالتالي كل ما يقولونه هو الأصح، فاتفقوا يقلدوا وعادوا إلينا بالنقاب، عادوا إلينا بالحجاب اللي هو مغلق، عادوا إلينا حتى الأكسن، اللكنة المصرية اتغيرت. From the 90s on, certain Gulf countries start spreading their rigorist ideology via mass media, the television. Satellite channels transmit the words of religious extremist preachers throughout the Arab world, such as those of the Egyptian Saad Arafat on the Salafist channel. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تضرب الوجه الله ولا تقبح. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذن هو يضرب للتأديب، تحتاج إلى تأديب. لم يجز العقوبة بالضرب كما قال أهل العلم إلا في حالة واحدة، عند امتناعها عن فراشه. عند امتناعها عن فراشه. نعم، لأنه أين يذهب الرجل؟ هو يريدها وهي تمتنع عنه. يعني ما ينفعش واحد يضرب مراته عشان أكل، عشان شرب، عشان لا. أيوة، لا يكون إلا لأجل هذه المسألة التي لا يستغني عنه. المرأة أولا للأسف لدينا شريحة كبيرة جدا فيها نسبة الأمية، أمية الأبجدية، أمية القراءة والكتاب، وبالتالي تبعها أمية الثقافة. هم أدركوا هذا. القنوات التي فتحت في مصر استغلوا هذه الأمية الأبجدية، استغلوا بساطة المرأة، ومن هنا نجحوا أيما نجاح أنهم صبغوا البيوت، لأن المرأة تصبغ زوجها وتصبغ أبنائها وتربيهم على هذا المنوال. So women are targeted in order to impose the return of the veil and religious values. To achieve this, the followers of a radical Islam even succeed in rallying influential women to their cause, such as the actress Hanan Turk. The Egyptian movie star Hanan Turk suddenly stopped her career in 2006 to wear a veil. رحت الشيخ ربنا يكرمه ويعزه، قلت له قول لي الحجاب جنة ونار ولا درجات جنة؟ لو جنة ونار مش هلعب، لا أنا عايزة أدخل الجنة، مش ممكن أبدا. أنا ما بقدرش على لسعة ولاعة ولا كبريت ولا شمعة ولا في حرارة الشمس، ولا ما أقدرش.
كما الله سبحانه وتعالى من علي في الدنيا بمشاهير أهل الأرض أتمنى من الله أن أكون من مشاهير أهل السماء. هو ده هدفي، أن ألقب عند الله. Little by little, the Islamists succeed in imposing the return of the veil throughout Egyptian society, even among the women who do not support their ideology. Le retour du voile est allé de pair avec la réislamisation des sociétés. Au début de cette réislamisation, le hijab était un voile militant, incontestablement. C'est-à-dire c'était les militantes de l'islam politique qui portaient le hijab. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la réislamisation des sociétés, effectivement, c'est devenu ce voile identitaire, on peut dire. Ce voile identitaire, c'est-à-dire, voilà, on marquait l'appartenance à la religion par le port du voile. Mais moi, j'estime que c'est une victoire absolument remarquable de l'islam politique d'avoir pu transformer le hijab de voile militant en voile généralisé. But in this paradoxical society, religious morals that have become omnipresent do not prevent some women from looking for areas of freedom within the religious framework. Alongside the programs of the extremist preachers, one satellite channel transmits the successful program presented by the Egyptian sexologist Heba Khattab, who dares to breach taboo subjects. الجنس ما تخافوش، تعالوا كله. ايوه هنتكلم في الجنس. طبعا علشان احنا عندنا خلفيه ثقافيه ودينيه، فلازم نبقى احنا جوه الاطار بتاع الزواج. هو الشيوخ في الاخر هم بني ادمين، بيصيبوا وبيخطئوا، لكن الدين لا يخطئ. فشغل المرأة مش حرام، انها تتكلم في الجنس بشكل محترم وبشكل طبي وبشكل علمي مش حرام، بالعكس بتفيد بيه ناس. ان هي تكسب فلوسها وتحتفظ بيبقى ذمتها المالية مش حرام، تشتري حاجات باسمها مش حرام، تلبس حاجة كويسة وشيك وتركب عربية كويسة وغالية مش حرام. يبقى ليه بقى الفيمينيزم؟ يعني ليه عشان ايه؟ محتاجاه في ايه؟ الفيمينيزم علشان نداء بحرية المرأة، ما هو ديني مديها لي. So could Islam include emancipating values for women? One movement known as Muslim feminism affirms this. This movement was started outside the Arab world, but in a Muslim country, Malaysia. Among its Arab representatives, a Moroccan lady, Asma Lemrabet, is one of the most active. She demands the right for women to interpret the religious texts. Que vous partiez en Indonésie, en Malaisie ou en Pakistan, vous êtes au fin fond de l'Égypte ou au fin fond de l'Algérie ou au Maroc, vous avez le même discours islamique concernant la femme. La relecture donc des textes sacrés à partir d'une vision féministe et féminine, c'est quelque chose de très important parce qu'au moins elle va revaloriser justement la perception féminine. Deuxièmement, elle va ouvrir un champ qui a jusque-là été complètement fermé aux femmes, celui de l'interprétation du texte. Comment peut-on accepter des lectures qui ont 1500 années où il n'y a pas l'empreinte des femmes? Quand on voit la réalité de nos sociétés, quand on voit toutes ces femmes qui sont dans l'espace public, qui sont partout, qui sont même en train de gérer des familles. Au Maroc, on a 36% ou plus de 30% de foyers qui sont gérés par les femmes seules. Et on parle encore de pouvoir de l'homme et tout ça. Je dis que le discours finalement islamique est d'un côté et la réalité est de l'autre. Et nos savants sont complètement enfermés dans leur citadelle. C'est-à-dire qu'avec leur discours, ils sont complètement déphasés par rapport à notre réalité. Morocco has been independent since 1956. King Mohammed V is the commander of the faithful. He belongs to a dynasty that claims filiation with the Prophet. The king is also a religious leader. The country is traditionalist and the Code of Personal Status promulgated in 1959 remains very conservative.
Nearly 50 years later, it is the grandson of Muhammad V who modifies the family code by promulgating the new Mudawana. Muhammad VI announces that the new laws limit polygamy, end repudiation, and facilitate divorce for women. Pour moi, il ne suffit pas de changer les textes. Il ne suffit pas de changer parce qu'on s'est contenté du fait de changer le code du statut de la femme et on se dit qu'une fois on a le code de la famille, les problèmes de la femme sont réglés. Mais il faut aller dans les tribunaux pour voir toutes les injustices dont continuent à souffrir les femmes. Parce que justement, on a un système judiciaire qui est corrompu. Par exemple, dans le nouveau code de la famille, la polygamie est limitée. Mais avec un système judiciaire corrompu, les hommes trouvent toujours des contournements à faire pour être polygames. On ne peut jamais aller vers plus d'émancipation de la femme et vers plus d'égalité sans installer un système démocratique. Et je pense qu'on est encore loin du modèle du système démocratique au Maroc. Tant qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités, c'est toujours les femmes qui en souffrent le plus. Changing the law is an important stage, yet helping mentalities and behavior to evolve is the hardest part. In Rabat, Moroccan artists have staged a play based on dozens of witness accounts of women. The words that oscillate between humor and tragedy cover subjects such as sexual violence, the honeymoon, and virginity, the female sex. صح راه كيسحب لهم غير تقبه وصافي. انا راه ديما كنبغي نسدو هو سبب المشاكل والصداع وشي نهار غادي نسدو. داكشي علاش انا ديما لابسه سليبي وما عمرني ما كنحيد سليبي حتى في الحمام ما كنحيدش سليبي. نهار الدخله كاع والو ما حيدش سليبي. ويا في حقها جاتني صعيبه نحيد سليبي. انا راني دابزت لك مع راجع على وديت سليبي النهار ديال الدخله بغا يحيدوا لي صح ما خليتوش بدا كله كيتراعد وتيقول لي والهبيله وانا زعما راني راجلك وراه غنكون بغيت ولادك بركه اش تلبس لا لا راني راجلك ودافع عليك الصداق وراه دي سنه الحياه ولا حياه في الدين وراه هذا وشواج هذا وشواج هذا وشواج وي راني عارفه بلي هذا وشواج ويني الغرب الله ما قدرتش نحيد سليبي. كنعتقد انا ان جا الوقت باش نتحدثوا على هذه المواضيع خاصة موضوع الجسد موضوع المرأة موضوع علاقة المرأة بالجسد ديالها يعني من أكبر الطابوهات. وأنا في اعتقادي هي احنا كنساء احنا جسدنا ماشي ملكنا يعني من خلال تربيتنا من خلال احنا كنشوفوا بانه احنا محكوم علينا كيفاش خصنا نلبسوا شنو خصنا نلبسوا محكوم علينا فوقاش خصنا الممارسه الجنسيه ديالنا فوقاش خصها تكون بل حتى كيفاش خصها تكون عندنا مرجعيه دينيه كتحدد لنا مزيان شنو الممنوع شنو اللي ماشي ممنوع شنو حرام شنو اللي حلال. الفرج ديالي هو منبع الحياه ديالي هو اللؤلؤه ديال الروح ديالي هو الانوثه ديالي كلشي كيقول عليه يخ تفو حشومه بالحق هو احسن حاجه تعطات ليا باش سميت مراه. حتى هو كيحس بحال ودنيه بحال عينيه بحال رجليه حتى هو يمكن له يكون كيبكي بعض المرات يقدر يكون فرحان بعض المرات هو القلب الثاني ديال المراه. هذا ديالي لاصق فيا كيمشي معايا للبيت الصغير للبيت الكبير للمسرح للحمام للسوق كيمشي معايا حتى الجامع. تم يعني السدف والقذف السب ديال الممثلين يعني وكاين اللي طالب باسقاط الجنسيه المغربيه عليا كاين اللي طالب بان حنا خصنا نمشيو نتعالجوا نفسانيا كاين اللي قال ان بحال هاد الشابات اللي شفتوا سوق الخشبه الممثلات الجدع الرائعات بحال هادو يجوز فيهم القتل.
ولكن يعني في مجتمع محافظ، في مجتمع سكيزوفريني، في مجتمع ردود الفعل ضروريه، وهذا كيزيد بالنسبه لمسرح الاكواريوم ككل كيزيد يدفعوا انه يشتغل. In 2013, a young Tunisian activist, 18-year-old Amina, published this photo of herself on Facebook. It was a provocative act which divided the country. طيحت مستوى المرأة ردتها بضاعة وردتها أقل من الحيوان عليه. نحن نرفع من قيمة المرأة وهي تهبط فيها الأسفل السافلين. شكون يعني يروح؟ هو الحيوان يغطي فيه روح، خليها هي. الخطوس كيما يجي قبواش يغطي روح، خليها. Ce que Amina a suscité révèle une chose qui m'apparaît fondamentale. Les féministes du monde arabe, elles se battent sur les droits, sur le juridique, sur le socio-économique, mais parler du corps est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a des sujets tabous qui sont le corps et le sexe. Et tant qu'on n'abordera pas cette question du corps et du sexe, on n'abordera pas le cœur de la question des femmes. Or, qu'est-ce qu'elle a fait, Amina? Elle a d'une certaine façon pulvérisé le tabou. Et elle a mis une phrase qui me semble extrêmement intéressante sur ses seins. Mon corps n'est l'honneur de personne. Or, le drame des sociétés habitées par la coutume, parce que ça va bien au-delà de la religion. Parfois, on charge l'islam de péchés qu'il n'a pas commis, d'une certaine façon. Mais le fait qu'effectivement, le corps des femmes est dépositaire de l'honneur des hommes est la tragédie des femmes de cette partie du monde. While some Tunisian feminists have kept away from Amina's act, others have seen a turning point for the cause they defend. أمينة جاية من جيل جديد متاع النسويات اللي ممكن تضيف حاجة للسياسة معناتها للساحة السياسية وممكن تقدم بينا في قضية المرأة في تونس. هذه حاجة باهية على الآخر وأنا نشجع ونقول للنسويات القدم راهو ما تسكروش الباب، خليوا الباب محلول ما بين الأجيال الزوز باش يحكيوا مع بعضهم ورانا شوية معناتها ما نزيوش نتقسموا أكثر. It's a new generation that doesn't hesitate to defy authority and make it known, thanks to social networking and the internet. On YouTube, this is a video of Massive Scar Era, an Egyptian metal band. Their music is condemned by religious extremists and considered satanic. For a long time, the group has only been comprised of girls. At the beginning, they just wanted to play music and weren't interested in feminism. Despite this, being a woman in the public eye has unintentionally become a political act in itself. هو كان في قوي مشكلة إنه ولاد وكده في الأول خالص كان في اعتراض إن هو نعمل فرقة عشان ما يبقاش معايا ولاد في الفرقة، فقمت جايب بنات عشان ما يتحججوش. فهي مش بحس إن أنا يعني فيمينست. فيمينست جدا. أنا بحس إن أنا عشان كل يعني الاتيتيودز وطريقه التفكير وطريقه انها بتفكر في المشاكل. هي المشاكل هي واقفه زي الزور، يعني هي واقفه في الزور، المشاكل واقفه في الزور. فما هو لو ما عرفتش اتفاعل معاها مش هسلك يعني مش هعمل يعني مش هروح حته في الاخر. Not far from Tahrir Square in Cairo, the walls tell the story of the Egyptian revolution.
especially the attacks on the women who came to demonstrate in the name of freedom. The fall of the dictators during the Arab Spring liberated the voice of women, but also the violence exerted on them. La question des femmes, c'est vraiment la question qui nous permet de bien comprendre ce qu'est la liberté. Dans la notion de liberté, il y a liberté et égalité. Et si on n'a pas les deux en même temps, eh ben on n'a rien. Le féminisme, c'est une pensée politique. On ne peut pas penser le féminisme sans la liberté politique, la liberté d'opinion. Comment voulez-vous qu'il y ait une véritable démocratie sans que chaque citoyen et chaque citoyenne aient les mêmes droits? C'est impossible, c'est impossible. Donc, effectivement, la démocratie pose la question de l'égalité. And after the Arab revolutions, this equality hasn't actually evolved. Here's the only glimmer of hope in the feminist fight. In Tunisia, in January 2014, the Constituent Assembly confirmed the rights acquired by women in 1956, despite pressure from the Islamists who wanted to reduce them. And this was thanks mostly to the mobilization of the civil society and to the existence of a feminist fight that lasted in spite of Ben Ali's dictatorship. Also, in other Arab countries, women continue to fight for their rights. On the internet, this face, which traces the map of the Arab world, appeared in 2011, just after the revolutions. Young Arab feminists succeeded in uniting beyond the frontiers of their countries, thanks to the net. From Beirut in Lebanon, Yalda and Jala lead the movement, the uprising of women in the Arab world. فهذا التضامن النسوي هو الأساس يعني بأي تغيير ممكن يصير على صعيد حقوق المرأة. وليش مهم إنه نشتغل سوا مش كل واحد لوحده؟ أولاً لأنه أساسي نتعلم من بعض. في دول سابقيننا يمكن بنضالهم وبالإنجازات اللي عملوها مثل مثلاً بتونس المرأة حققت إنجازات يعني يحتذى فيها. These two Lebanese women began this movement, along with two others, one from Palestine and the other from Egypt. And on the site are thousands of faces. Women and men, simple citizens from all the Arab countries, asserting their commitment for women's rights. كان كتير مفاجئ بأي سرعة كبرت حملة الصور. ما كان كتير مفاجئ أنهم شاركوا رجال لأنه نحن إنه عارفين وعايشين بحياة اليومية وبنعرف كيف الذكورية بتمس وبتعنف الرجال قد ما بتعنف المرأة. منشان هيك بتصور بعدنا يعني بمرحلة بتسبق يعني ثورة نسوية. I support the uprising of women in the Arab world because from now on my rights should be heard. I support the uprising of women in the Arab world because the liberation of women will liberate society. I support the uprising of women in the Arab world because I want to be a strong and free woman. I support the uprising of women in the Arab world.